نگران وزیر اعظم کی ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت، سری لنکن صدر سے ملاقات، تجارت کے فروغ اور علاقائی امور پر گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جان کیری سے بھی ملے، موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی مشکلات پر تبادلہ خیال کیا۔ سپہ سالار کا ملکی دفاع کو مضبوط اور یقینی بنانے کا عزم۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، مقامی صنعتوں کے فروغ اور خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا POF واہ کا دورہ، پاک افواج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ادارے کے تعاون پر بریفنگ۔ جنرل سید عاصم منیر نے POF مصنوعات کے تجربے کی رینج کا بھی دورہ کیا، مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے بنیادی دفاعی صنعت کے طور پر POF کے کردار کو سراہا۔ لاہور میں دھند کے ساتھ اسموک کا راج، دھند کے باعث موٹر وے M3، M4، M5 کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی روک تھام کے لیے JIT تشکیل۔ JIT سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف مذموم مہم چلانے والوں کا پتہ لگائے گی اور مذموم مہم چلانے والوں کو عدالت میں پیش کر کے چالان پیش کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جج صاحبان کے خلاف مذموم مہم چلانے والوں کو نشاندہی کے بعد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات دی گئی۔ JIT 15 دن میں ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو دے گی۔ ہائی کورٹ سے انتخابی نشان تبدیل ہونے پر متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ بیلٹ پیپر دوبارہ پرنٹ کرانا پڑیں گے، وقت محدود ہے۔ عمر حمید کا استعفیٰ منظور، سید آصف حسین نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن مقرر۔ صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز انور چوہان کا تبادلہ کر دیا گیا، انہیں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ نواز شریف نے معاشی ٹیم کو مختلف اہداف دے کر مکمل منصوبہ بندی کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف سے پارٹی کی معاشی ٹیم کی مشاورت، پارٹی قائد کو پارٹی منشور میں معیشت سے متعلق کیے گئے وعدوں پر بریفنگ۔ ووٹ دیں تاکہ لاہور میں وہ ترقی جو پچھلے 5 سال رک گئی تھی، اس ترقی کا پہیہ پھر اگلے 5 سال جب شیر آئے تو تیزی سے چلے۔ جتنا ووٹ شیر کو دو گے، جتنی مضبوط حکومت شیر کی بناؤ گے، انشاءاللہ اتنی تیزی سے مہنگائی کو کم کریں گے، اتنی تیزی سے آپ کے لیے صحت کی سہولیات دیں گے، اتنی تیزی سے آپ کے لیے تعلیم کی سہولیات دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 8 فروری کو شیر فتح سے ہمکنار ہو کر دھاڑے گا، گھس بیٹھیوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ انتخابی حلقے کے طوفانی دوروں کے دوران مریم نواز سیاسی مخالفین پر خوب گرجی برسی، کہا مسلم لیگ ڈون نے لاہور میں خدمت کے ریکارڈ قائم کیے، جب گھس بیٹھے آئے تو خدمت کے نشان وہی رہ گئے۔ اورنج لائن کو کئی سال ثاقب نثار نے روکے رکھا۔ PTI دور میں کوڑا اٹھانے والا نہیں تھا، لاہور کو پچھلے 4 سال میں لاوارث بنا دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پہلے سے بچائیں گے۔ فیبروری 8 کو پاکستان کے عوام ایک نیا سوچ چنیں گے، ایک ایسا سوچ جو پاکستان کو، پورا پاکستان کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح حاصل کریں گے۔ جو عوامی حکومت ہوگا، جو عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں گے،
पाकिस्तान के सियासी और आईनी बहरान से हम निकालेंगे और जो दहशतगर्दी का एक बार फिर सर उठ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उस सर को काटूंगा। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उन्हें भी नाकाम बनाया। जो आज मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। मुल्क में 1 यूनिट बनाने की फिर साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला किया जो अवाम के हक पर डाका मारना चाहती थी। कराची में आसफा भुट्टो भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। इब्राहिम हैदरी में जलसे से खिताब में कहा, जब मुश्किल वक्त आया तो बाकी सियासतदान कहाँ थे। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज़ बने। बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। आपने 8 फरवरी को वोट तीर को देना है। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। इंतखाबात में ज़्यादा अक्सरियत मिली तो तमाम मसाइल हल कर लेंगे। शहबाज शरीफ का दावा मौजूदा सर्वे बता रहे हैं नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं। बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, लेकिन पीटीआई अपनी हरकतों से फारिग हुई। साबिक वज़ीर आज़म का निजी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, अब वो हम पर महंगाई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुकूमत मिली तो पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बानी चेयरमैन का सेहत जुर्म से इनकार। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कल इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने कहा, 8 फरवरी करीब जानता हूँ प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, एक दिन में 4 केसेस चलाए जा रहे हैं। 6 साल के बाद मानिका को याद आया निकाह गैर शरई था। बुशरा बीबी के बगैर इजाज़त जाने पर अदालत बरहम इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, वकला का भरम रखते हुए वारंट इशू नहीं किए। प्लान सी बना लिया है, 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। बानी पीटीआई का दावा इल्ज़ाम आयद किया, 9 मई लंदन प्लान मुआहदे का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन, पुलिस और FIA समेत इस सब मंसूबे में शामिल हैं। अवाम को रोका नहीं जा सकता, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, जब मुझ पर गोलियां चली उस वक्त भी कुछ नहीं किया। कई लोगों पर इतना जुल्म किया गया कि वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। हुकूमत गिराए जाने के बावजूद जनरल बाजवा से मुज़ाकरात किए, उन्हें कहा कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात मसाइल का हल हैं। शेर अफजल मरवत भी बानी पीटीआई के नक्शे कदम पर बड़ा यू टर्न ले लिया। पहले सिंध में इंतखाबी मुहिम चलाने से इनकार किया, बाद में इलेक्शन मुहिम तेज करने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने हामिद खान और रऊफ हसन के बयान पर एहतजाजन इंतखाबी मुहिम छोड़ दी थी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पीटीआई के ओहदेदार और कारकुन इख्तलाफ में न पड़े, मुत्तहिद रहें। 8 फरवरी को फतह पीटीआई की होगी। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं, वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों से मुतल्लिक आज किसी भी वक्त मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे। कल रात 9 बजे तक तमाम फहरिस्तों को फाइनल कर लिया जाएगा।
शेख रशीद की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ हमला केस में शेख रशीद फिर गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को अदालत से हिरासत में ले लिया गया। सरबराह अवामी लीग के भतीजे राशिद शफीक की भी अबूरी जमानत खारिज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या असम्बली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है? एक कहता है मुझे चौथी बार वजीर आजम बनाओ, दूसरा कहता है मेरी माँ और नाना वजीर आजम थे, मुझे भी वजीर आजम बनाओ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लेने की सिवा और कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने मुल्क और कौम पर हज़ारों अरब डॉलर कर्ज का इजाफा किया। अवाम इलेक्शन के जरिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में 4 बच्चियों की पैदाइश, 3 सेहतमंद, 1 बच्ची को नर्सरी वार्ड में रखा गया है। रायविंड से ताल्लुक रखने वाली 30 साला खातून के यहाँ 4 बच्चियों की पैदाइश, अहले खाना खुशी से नहाल। लाहौर नवाकोट के इलाके से 3 साला बच्ची का अगवा, बच्ची को अगवा करने वाले की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी, बच्ची को जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी भी करा दी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सीरीज में इन रहना है तो फतह लाजमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीसरे T20 में आज होंगे मद्दे मुकाबिल। शाहीन को शिकस्त हुई तो सीरीज हार जाएंगे। कौमी टीम के प्लेइंग स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज कौमी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम के न्यूजीलैंड के शहर डेनेडन में डेरे, खिलाड़ियों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। तितली की तरह उड़ने और शहद की मक्खी की तरह हमले करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर, बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े हरीफ खौफजदा हो जाते, 20वीं सदी के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की आज 82वीं सालगिरह है। मारूफ अदाकार नुमान एजाज का अहलिया राबिया नुमान के साथ डांस। भारतीय फिल्म के गाने ये जवानी है दीवानी पर ऐसा रक्स किया, देखने वाले हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। और फिल्म ड्रामे आले की प्रमोशन, भारतीय पंजाब की फिल्म की कास्ट का दौराए करतारपुर, पाकिस्तानी फनकारों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। फिल्म ड्रामे आले की रिलीज में 2 दिन बाकी। 19 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। पाकिस्तानी अदाकारों में कैसर पिया, सरदार कमाल, आसिफ इकबाल, शाहिद खान।